prendrai pas de temps debout. Não vou vos tomar muito tempo de pé. Nous allons prendre Psaume Salmos 60, 60, le verset 12. o verso 12. Il dit, Diz o seguinte, verso 11. qui me mènera dans la ville forte, qui me conduira à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui nous sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Veuillez vous asseoir. Podem se assentar. Que Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe. Nous vous souhaitons la deuxième semestre de l'année de victoire au nom de Jésus-Christ. Desejamos o segundo semestre de vitórias em nome de Jesus Cristo. Amen. Le révérend fidèle, que Dieu vous bénisse. Reverendo Filão, que Deus te abençoe. Mesmo se estás na pedra, vamos te ver. Até sobre usando uma banda do comum. Irmã Elias, que Deus te abençoe. Reverendo Samba Pamulaio. Os que acompanharam as pregações do Saurino, é ele o intérprete que me traduzia. Baoi, o batalha que a predicação Saurino e ele essa que interpretou. Nous allons parler sur les exploits de la foi. Vamos falar acerca das proezas da fé. Amen. Je ne parle pas des œuvres. Não falo das obras. Je parle des Eu exploits. estou falando das proezas. Ce sont des termes distincts. São dois termos diferentes. Amen. Dois temas distintos. Ça peut paraître synonyme, mais quand nous entrons dans la profondeur, il y a le parallélisme. Podem até parecer sinônimos, mas quando entramos na profundeza, há paralelo. Les exploits de la foi. As proezas da fé. Les exploits, c'est au-delà des œuvres. Proezas está além das obras. Les œuvres sont normales, Obras são normais, mais les exploits, mas as proezas c'est inexplicable. é inexplicável. Amen. Amém. Les exploits, ça peut arriver même quand tu peux ne pas croire, mais ça arrive. Proezas podem acontecer mesmo até quando você não crê, mas aquilo acontece. C'est-à-dire, ça s'est fait de la souveraineté de Dieu. Quer dizer, isto acontece na soberania de Deus. Mais les œuvres, c'est quand toi tu crois. Mas as obras é quando você crê. Amen. Mais les exploits, Mas as proezas c'est la souveraineté de Dieu. é a soberania de Deus. C'est pourquoi pour séparer la mer rouge, Isto para separar o mar vermelho. il n'a pas demandé la foi des enfants d'Israël. Não foi pedido a fé dos filhos de Israel. Il ne l'a pas demandé si vous croyez que vous allez traverser ou pas. Não lhes pediram para crer se vocês vão atravessar ou não. Il leur a dit seulement, Mas lhes disse somente: tenez-vous tranquille. aqueitai-vos. Tenez-vous tranquille. Aqueitai-vos. Aujourd'hui, Hoje vous verrez la délivrance du Seigneur. verão a libertação do Senhor. Les Égyptiens que vous voyez, Os egípcios que vocês veem vous ne les verrez já não plus os jamais. verão mais nunca. L'Éternel O Eterno combattra pour vous. combaterá por vós. Moïse Moisés ne leur a pas demandé si vous croyez ou pas. não lhes perguntou se vocês creem ou não. Ça, c'était les exploits. Aquilo foi proeza. Alléluia. Quand Josué, Quando Josué, sur la vallée de Jalon, no vale de Shalom, quand il parla au soleil, quando falou ao sol, soleil, sol, arrête-toi. para, Ce n'était pas l'œuvre de la foi. não foi obras da fé, Ça, c'était l'exploit. mas aquilo foi proeza. Parce qu'il n'a pas dépendu de la foi du peuple. Porque ele não dependeu da fé do povo. Mais il leur a dit seulement, Mas disse somente: je connais le Dieu de mon père Moïse. eu conheço o Deus do meu pai Moisés. Et je sais que même maintenant, il est capable d'arrêter le soleil. Eu sei que mesmo agora é capaz de parar o sol. Et pour ce second semestre de l'année, Para este segundo semestre do ano, je dois faire tout mon mieux. devo fazer todo o meu Par le Dieu qui m'a appelé, pelo Deus que me chamou, afin qu'il y ait les épîtres écrites lues de tous. enfim que haja epístolas escritas lidas por
todo. Que cela soit des mémoriaux de Dieu pour tabernacle de la gloire. Isso seja o memorial de Deus para o tabernáculo da glória. Pour que les générations futures disent qu'il y avait une génération Para puissante. que as gerações vindouras possam dizer que houve uma geração poderosa. Tu as déjà beaucoup fait des sacrifices pour cette église. Você já se sacrificou muito para esta igreja. Tu as jeûné, Você jejua. tu as prié. Você ora. Le dernier argent de la garantie, tu l'avais donné à O l'église. último dinheiro da renda você concedeu isto para a igreja. Le peu que tu avais, tu as soutenu O l'église. pouco que tinhas sustentaste a igreja. Alors, pour ce deuxième semestre, Então, para este segundo semestre, je n'ai pas besoin de ta force. não preciso da tua força. Tiens-toi seulement tranquille. Aquietai-te Tu somente. verras la main de Jéhovah Shammah, Você verá a mão de Jeová Shammah, les exploits de la foi. as proezas da fé. Ça sonne bon? Será que isto está soando bem? Ça sonne bon? Está soando bem? Pour arriver à un tel défi, il faut savoir où tu te tiens avec Dieu. Para chegar até um tal desafio, tu tens que saber onde se mantens com Ne Deus. plus dépendre de la foi du peuple, Não depender mais da fé do mais povo, dire au peuple, mas dizer ao povo, calmez-vous seulement, aquietai-te Jéhovah somente. Shammah agit. Jeová Shammah vai agir. Tu le crois? Você crê? Daniel, Daniel. c'est là maintenant où on commence la chose. É aqui agora onde começamos a coisa. J'ai beaucoup aimé un verset dans le psaume Eu amei muito o versículo do Salmo, où il dit, dans le verset 13, onde ele diz no verso 13, en français, em francês, il dit, ele diz: donne-nous du secours contre la détresse. dê-nos o socorro contra a angústia. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, Dá-nos, Senhor, donne-nous du secours. dá-nos socorro, La réponse a resposta contre la détresse. contra a angústia. Le secours de l'homme O socorro do homem n'est que vanité. é vão, Alléluia. Mais avec Dieu, mas com Deus nous ferons des exploits. nós faremos proezas. Il écrasera nos ennemis. Ele pisará os nossos inimigos. Daniel chapitre 12, Daniel 12, verset 4. verso 4. Il dit ceci. Ele diz o seguinte: Descendons jusqu'à 10. vamos descer até 10. Daniel, Daniel, au chapitre 12, capítulo 12. il dit, Ele diz: toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte à outra e a ciência se multiplicará. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici des autres hommes se tenaient debout l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois homens, uma desta banda à beira do rio, e a outra da outra banda à beira do rio. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lentilles se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim destas maravilhas? Et j'entendis l'homme vêtu de lentilles se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps et la moitié des temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. J'entendis
Mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Il est répondu, va, Daniel, car ces paroles les seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. E ele disse-me: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. 10 et enfin, Desde o fim, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Ça, c'est la mathématique de Dieu. Acclamons le Isso Seigneur. aqui é a matemática de Deus, aplausos para o Senhor. C'est un livre, Livro. en dehors de Genèse et l'Apocalypse. Além de Gênesis e Apocalipse, Il y a aussi un livre très parabolique, symbolique, c'est Daniel. e também há livro muito parabólico e simbólico, é Daniel. C'est pourquoi le prophète a prêché les 70 semaines de Por Daniel. isso o profeta pegou as 70 semanas de Daniel. C'est un prophète parmi les grands prophètes qui ont prédit ces jours. É profeta dentre os grandes profetas que prediz esses dias. J'ouvre la parenthèse. Abro parênteses. Tout ce que Dieu te montre, il n'est pas obligé de te l'expliquer. Tudo que Deus te mostra não é obrigado de te explicar. C'est une parenthèse qui m'est venue. É parênteses que vem ao mim. J'ai prié avec une famille la nuit d'hier. Orava com uma família na noite de ontem. Dieu a commencé à parler. Deus começou a falar. Alors, ils m'ont posé la question. Então eles me questionaram. C'est une parenthèse. É parênteses. Ils m'ont dit, pasteur, Disseram, pastor, mais mas les deux femmes là, aquelas duas mulheres, qui sont-elles? quem são Un elas? homme là, il est comment? Como é que aquele homem é? Je me suis souvenu de cette écriture. Eu me lembrei dessa escritura. Je leur ai dit, Eu lhes disse, même moi, mesmo eu, Dieu aussi Deus m'a também montré que deux femmes. mostrou que também são duas mulheres. Mais pasteur, Mas, pastor, Dieu ne laisse pas les sons confus. Deus não deixa isso confuso. J'ai dit non. Eu disse não. Un jour, il a dit à Jean, Dia disse ao João, écris seulement ce que tu vois. escreva somente o que está na mesa. Scellé. E sério, Ne dis rien. não diga nada. Il y a des choses Há coisas que Dieu te montre que Deus te mostra pour que tu ne parles pas. para que você não fale. Pour que tu prennes seulement Para que connaissance. você tome somente o conhecimento. Il est sorcier. Ele é bruxo. Ce n'est pas pour que tu Não é l'attaques. para você lhe atacar, C'est pour que tu saches. mas é para que tu Celui saibas qui vit là que aquele que est vive un sorcier. é bruxo. Laisse-le. Deixamos assim. Quand tu vas pour parler, Você vai ver falando. c'est là que devient le problème. É ali que se tornou um Quand Dieu te parle, Quando Deus te fala, attendez l'autorisation de parler aussi. espera a autorização de tu falares também. Il y a où il montre Ele mostra et il autorise pour e parler. autoriza a falar. Et autorisé pour parler, Ele autoriza a falar. attendez qu'il vous autorise encore pour attaquer. Espere também que ele te autoriza para a tua S'il vida. vous a Se montré, ele te il mostrou, vous a pas dit de parler, não te disse para ne falar, parle pas. não fale. S'il vous a dit de Se parler, ele te disse il ne fale, vous a pas dit ele d'attaquer, não te disse para atacar, n'attaquez pas. também não ataca. Qu'il vous montre, Ele te qu'il mostra, vous autorise ele te et qu'il autoriza, vous permet que d'attaquer. ele te permita atacar. Je l'ai dit, Eu lhes disse, dans la vision, na visão, la femme là, quand nous voyons, aquela mulher quando estamos aqui, je ne vois pas la femme comme ça. eu não vejo uma mulher assim. Vous voyez que l'ombre d'une Você vê femme, somente a sombra de uma mulher. l'ombre d'une femme et l'ombre d'un homme sont différents. Sombra de uma mulher e de um homem diferente. Et j'ai vu ça. E eu vi isso. On m'a dit, ah, pasteur, Eu disse, ça c'est profond. isso é profundo. J'ai dit oui, Eu disse sim. captez ça. Captei isso. Après, il m'a dit, Depois me disse, pasteur, pastor, si ce que il ça qui va kinga, se me disseste que você amanhã eu ia fazer uma coisa grande. J'ai dit, ah, está aí. é Isaías, Alléluia. Dites à ton voisin, diz ao teu vizinho, ne dors pas, não durma, ne m'envoûte pas. não me encanta. Soki tocheka ka television Se wa nós colocarmos uma TV na tiki ka e eu kote deixar de brigar, mutagora la ti. ninguém vai dormir. Alléluia. Nazo sabe yo isi ya mtu aza pembeni na dia. Faço de ti o porteiro do que está por Soki trás. anali na kukondane kukulupara yo. Se ele dormir, eu vou te culpar a ti.
Alléluia. Il dit c'est dans zone veillée ici. Diz a ele: eu estou a velar. Papa, là nous avons contrôlé. Là nous avons veillé. Eu estou a vigiar. Amen. Lisons dans les actes du Saint-Esprit. Vamos ler nos Atos do Espírito Santo. Je n'explique pas cette écriture. Não vou explicar esta Le escritura. prophète va O l'expliquer. profeta vai explicar Les exploits de la foi. as proezas. Surtout au verset 10, Sobretudo no verso il 10, dit que plusieurs seront purifiés. ele diz que muitos serão purificados. Est-ce que tu es du nombre? Será que você faz parte deles? Blanchi. Embranquecido. Est-ce que tu seras blanchi? Você será embranquecido Éprouvé. e provados. Est-ce que tu seras aussi Será éprouvé? que você também será provado? Purifié, tu as dit Amen. Purificado, disseste amém. Blanchi, tu as dit Amen. Embranquecido, disseste amém. Éprouvé. Agora provado, Je répète. vou repetir. Plusieurs seront purifiés. Muitos serão purificados. Plusieurs seront blanchis. Muitos serão embranquecidos. Plusieurs seront éprouvés. Muitos serão provados. Là, c'est dit. Ali é duro. Alléluia. Le méchant Os ímpios feront le mal. farão impecado. Et aucun des méchants ne comprendra. E nenhum dos ímpios vai Mais entender. ceux qui auront Mas l'intelligence aqueles que terão sabedoria comprendront. entenderão. Les actes du Saint-Esprit. Atos do Espírito Santo. 151 151 jusqu'à 154. até 154. Le 19 décembre 19 de dezembro 1954 soir. 1954 de tarde. Shekinah. Tradução chegando. Quand Daniel a eu la vision de cela, Quando Daniel teve visão disso, il a alors dit, então ele disse: quand bien même le méchant feront ce qui est mal dans le dernier jour. quando é que os ímpios farão o que é mal nos últimos dias? Écoutez maintenant l'explication de la vision. Ouçam bem a explicação da visão. Amen. Nous parlons sur les exploits de la foi. Falamos acerca das proezas da fé. Quand bien même les méchants feront ce qui est mal dans les derniers jours, Quando os ímpios farão o que é mal nos últimos dias? cependant, Então aí, ceux qui connaissent leur Dieu aqueles que conhecem o seu Deus feront des exploits dans les derniers jours. farão proezas nos últimos dias. Ceux qui auront la connaissance, Aqueles que terão o ceux conhecimento, qui connaissent leur Dieu aqueles que conhecem o seu Deus feront les exploits. farão Et proezas. moi je suis du E nombre. eu faço parte Et deles. tu es du nombre. Você também faz parte. Ils feront les exploits. Eles farão proezas. Le prophète O dit, profeta diz. il parlait de ces temps-ci. E ele falava deste tempo aqui. Savez-vous ce que sont les exploits? Que são proezas. Les exploits de la foi. Proezas da fé. Ils accompliront des signes Eles cumprirão et sinais des prodiges. e prodígios. Alléluia. Amém, amém. Alors si quelqu'un dans ce temps d'histoire Então, se alguém neste tempo et qu'il a reçu le message du temps d'histoire recebeu uma mensagem de Deus, et qu'il lit les signes, prodiges et miracles, sinais il prodígios, n'est pas dans le message du temps ele d'histoire. não é da mensagem Parce de que Deus. ceux qui recevront ce message Receberão esta mensagem, du temps d'histoire, ils accompliront les signes. eles cumprirão Ça, sinais. c'est le signe du Eles Seigneur. verão auxílio do Ça, Senhor. c'est la vérité infaillible. Isto é a verdade Ça, infalível. c'est la vérité incontournable. Isto é a verdade Ça, incontornável. c'est indiscutable. É indiscutível. Croire ou ne pas croire, Crê ou não mais crê, tu es obligé de l'accepter. é obrigado a aceitar. Donc, si tu crois le message, Se você crê na mensagem, tu le prêches, e você o prega, tu dois montrer le signe. deves mostrar sinais. Pas le signe, Não um sinal, le signe. mas os sinais. Tu dois montrer le produit. Deves mostrar os prodígios Tu dois montrer des grandes œuvres de la e foi. mostrar grandes obras da fé. Alléluia. Amém, amém. Les exploits de la As foi, proezas da fé, ils accompliront des signes eles cumprirão sinais et des e prodiges. prodígios. Et si vous arrivez dans une Se église você vai numa où il n'y a igreja pas le signe, onde não há le sinais, prodige, ce n'est pas le but du message du temps du soir. a mensagem de Deus. C'est le prophète qui Mas dit, é o profeta dizendo, si vous recevez cette vérité, recebe esta il verdade, doit y avoir le signe. deve haver sinais, Il doit y avoir le deve prodige. haver prodígios. Alléluia. Amém. Mais le méchant Mas os ímpios continueront à faire le mal. continuarão a fazer o mal. Ils combattront ceux qui ont le Eles surnaturel. vão combater aqueles que têm o sobrenatural. Il a dit, Ele disse, ils liront cela eles negarão isso. et la connaissance augmentera. E
e a ciência aumentará. Mais a-t-il dit, Mas diz isso, scelle le livre. sela o livro. Oh Daniel, Ô Daniel, toi, tu va te coucher. vai somente Alléluia. Toi, você va te coucher vai dormir dans ton héritage. na tua graça. Mais Mas tu seras debout dernier você jour. estará de pé nos últimos Et dias. ceux qui auront été E sages aqueles que serão salvos ramèneront plusieurs à Christ. trarão muitos a Cristo. Ils brilleront comme les étoiles du ciel, Eles vão olhar como as estrelas, vão à toujours et à perpétuité. perpetuamente. Et Jean dit, João disse, quand on lui a posé la question, colocaram a questão, combien seront sauvés? quantos serão salvos? Il a dit, Ele disse, j'ai vu 144 000. eu vi 144 mil. Les 144 000, Aqueles 144 mil ils lui ont posé la question, colocaram a questão, c'était de toute la terre? era de toda a Il terra? a dit non, Ele disse não, c'était le juif. eram os Mais judeus. pour les Mas nations, para as nações, je le sais vu. eu os vi. Je le sais vu. Eu os vi. Il m'a vu. Ele me viu. Il t'a vu. Ele me viu. Il t'a vu. Ele os viu. Je le sais vu. Eu os vi. Ils étaient là Eles estavam ali. comme la sable. Com areia. Alléluia. Ils étaient là Eles estavam ali. comme la sable Com areia. de la mer. Do mar. Que personne Ninguém ne pouvait compter les noms. contar a lição. Et la promesse E a promessa avait dit à Abraham, disse a le Abraão, nombre de ta postérité "Toda a tua descendência sera incontable. será incontável." Et il a dit, il n'était pas des Macons, Eles não eram Babilônia. il n'était pas des Ballons, Não eram il n'était pas des Angolais, Serão angolanos. il n'était pas des Não Congolais, eram congoleses. il n'était pas des Wambou, Não eram do Ambo. il n'était pas des Blancs, Também não são mais je brancos. les ai vus Mas eu os de vi. toutes langues, Todas as línguas. de toutes la couleur, De todas as cores. de toutes les De nations, todas as de nações. toute la De race. todas as raças. Ils étaient là, Eles estavam ali. ils étaient là, Eles estavam ali. ils chantaient Eles cantavam. gloire à l'agneau, Glória ao Cordeiro. gloire à l'agneau. Et au temps du soir, Dentro da casa. un homme plus que Jean, Um homem mais que João. au-delà du rideau du temps, Nem da cortina do il a tempo. dit, Ele disse, quand je suis allé, quando eu fui, je les ai vus, eu os vi. ils venaient Eles vinham dans la fleur de la na jeunesse, flor da idade. ils venaient vers, Eles vinham até mim ils me e disaient, me diziam, notre précieux, nosso precioso irmão, notre précieux, nosso precioso irmão, si tu ne t'es pas venu, se tu não tivesses nous vindo, ne serons jamais ici. nunca estaríamos aqui. Ils étaient qui? Eles eram Des pèlerins, peregrinos, le rachetés, le vainqueur de l'Angola, vencedores de Angola, le vainqueur des mensonges, vencedores da le mentira, vainqueur de l'impudicité, vencedores da le mentira, vainqueur de la mondanité, vencedores da le mudança, vainqueur de la tribalisme, vencedores do le tribalismo, vainqueur de toutes choses, vencedores de le todas as coisas, vainqueur des pantalons, vencedores das le coisas, femme vainqueur des bijoux, moças vencedoras que le choram, femme vainqueur des pantalons, moças vencedoras que le calçam, femme vainqueur des mini-jupes, moças vencedoras que saias, le femme vainqueur des bijoux, moças vencedoras que les choram, hommes vainqueurs de l'alcool, homens vencedores do les mal, hommes vainqueurs du cigarette, vencedores je do les ai vus venir, puis ils me disaient, notre précieux frère, precioso irmão. oh, ce soir, il y aura l'explosion de la puissance, ce soir, il y aura les exploits, Pela proeza, moi je le crois, eu creio, je n'attends pas la foi, Deus não nos pega moi no je crois, parce que je prêche mes exploits, as ça proezas, ne dépend pas de toi, precisa de pas de moi, mais l'omnipotence de Dieu, potência de Deus, l'omnipotence de Dieu, onipotência de pour Deus, agir, ele agiu, que le soleil se lève, o sol se levanta, ou pas, que la nuit vienne, ou pas, la lumière du temps du soir, o tempo da doit tarde, s'élever, ele se levanta, doit briller, brilhar, alléluia, vem, oh gloire à Dieu, oh gloire à Dieu, à ce soir, esta il noite, y aura des exploits, haverá proezas, je l'ai vu eu os vi, depuis 18 heures, eu vi desde as 18 horas, il était déjà dans la salle, ele já estava na sala, il était déjà dans la ele já salle, estava na sala, l'ami fidèle, amigo fiel, dis à ton voisin, diz ao teu il vizinho, est fidèle, ele é fiel, il est fidèle, ele é fiel, alléluia, on a dit à Daniel, disse a Daniel, va te coucher,
vai deitar-se dans ton héritage. na tua herança. Mais tu seras debout au dernier jour. Mas nos últimos dias estarás Et dentro. ceux qui auront été sages E aqueles que serão sábios ramèneront plusieurs à Christ. trarão muitos a Cristo. Ils brilleront comme les étoiles du ciel, Brilharão como as estrelas do céu. à toujours et à perpétuité. Para sempre e perpetuamente. Ils vont brillar. Ils vont brillar. Jamais assombrada. Vou brilhar. Aleluia. Nunca serei mais assombrada. Vou brilhar. Perché sou estrela de tarde. Amém. 152. 152. 40 ans m'ont taillé en pièces. 40 anos me talharam em peça. 80 ans peut-être nous ont taillé en pièces. Talvez 80 anos nos talharam em peça. Peut-être 30 ans ont fait de vous une personne différente. Talvez 30 anos fizeram de ti uma pessoa Juste diferente. un peu de temps comme ça. Justamente um pouco de tempo como esse. Mais avez-vous déjà, avez-vous déjà pensé, Será que vocês já pensaram? avez-vous déjà observé Vocês já observaram l'étoile du matin? as estrelas da manhã? Quand il paraît le matin, Quando elas aparecem de manhã, avez-vous déjà vu cela apparaître tôt? vocês já viram aquilo aparecer de madrugada? Amen. Et vous voyez cela être suspendu dans les ciels. Vocês verão que isso é suspenso ainda. Alors qu'elle brille et crie Enquanto que ela brilha e grita, et se réjouit dans le ciel. e alegra-se do céu. Elle n'a rien perdu dans sa beauté. Ela não perdeu nada. Diga, não perdi nada. Não perdi nada. Aleluia. Eu não perdi nada. Você perdeste? Eu não perdi nada. Perder a batalha não é perder a vitória. Aleluia. Oh, il n'a rien perdu. Ela não perdeu nada. Elle est tout aussi brillante et jolie qu'elle était. Ela é tão brilhante e bonita como ela é. Les jours où Dieu l'a suspendu, Dia em que Deus lhe suspendeu a Dieu Deus l'a suspendu dans son orbite. suspendeu ela na sua órbita. Elle n'a jamais perdu son temps. E ela nunca perdeu seu tempo. Et elle est toujours là. E ela está sempre lá. Depuis des milliers d'années. Desde milhões e milhões de Et anos. cela n'a jamais perdu de sa beauté. Ele não perdeu nada da sua beleza. Et la Bible A dit, Bíblia diz, et la Bible dit, a Bíblia diz, ceux qui ramèneront plusieurs à la justice os que trarão muitos à justiça brilleront plus que les étoiles. brilharão mais que as estrelas. Il y a les gens qui ont pris le message à cause de toi. Há pessoas que creiam na mensagem por Et la causa. Bible E dit, a Bíblia diz, comme il a pris le message à cause de como toi, eles creiam na mensagem por toi, causa, tu vas briller plus que l'étoile. você vai brilhar mais do que uma C'est estrela. ce qu'il dit. Ele diz, C'est pourquoi por Dieu, isso ele diz, l'ouvrier mérite son o salaire. obreiro merece o Et seu Dieu ne trabalho. fait pas quelqu'un un travail bénévole. E Deus não faz alguém que trabalhe bem. Il est le rémunérateur Ele é o galardador. de tous ceux qui le De cherchent. todos os que buscam. Et David dit, Davi diz, je n'ai jamais vu nunca vi quelqu'un qui compte sur Dieu alguém que conta sobre et Deus finit e acaba dans la honte. na vergonha. Il n'a pas menti à Abraham. Ele não mentiu a Abraão. Il n'a pas menti Ele Jacob. não mentiu Et moi je crois, eu creio. et dans la postérité d'Abraham, Ele vai descendência de Abraão. si un jour Se dia je fais du bien dans la vie de quelqu'un, faz o bem na vida de ce alguém, soir, esta noite, Dieu me doit. Deus te deve. Il dit ici, Ele diz aqui, ceux qui ramèneront les gens à Christ, que trarão pessoas a Cristo, ils vont briller. eles vão En brilhar. d'autres termes, Outro tempo, Dieu les doit Deus lhes deve la restitution, a restituição, la restauration, la récompense. recompensa. Alléluia. Alléluia. Tu as déjà prié pour quelqu'un? Você já Oui. orou por alguém? Sim. Un jour tu as déjà jeûné pour quelqu'un? Oui. Si je l'ai déjà fait, Eu já o ce fiz. soir, Esta Dieu noite, est dans l'obligation Deus está na de obrigação faire briller ma vie. de fazer brilhar a minha C'est vida. ce que le prophète dit. Ele que profeta Que diz, ceux qui ramèneront Christ aux gens, e os que trarão Cristo às Dieu les pessoas, fera briller davantage. Deus nos fará brilhar ainda En mais. d'autres termes, Em outro tempo, Dieu les bénira doublement. Deus vai nos abençoar Si duplamente. j'ai déjà mené une âme à croire le message, Deus
Une âme, c'est 10 000 mots. Uma alma são 10 mil Si mundos. tu as déjà mené 2, Já trouxeste duas, c'est 20 000 mots. então 20 mil. Alors Dieu Então Deus est dans l'obligation está na obrigação d'intervenir ce soir. abençoar nesta noite. Dieu Deus est dans l'obligation. está na obrigação. C'est là que je prie. É a minha Deus. J'oublie même ma faiblesse. Esqueço mesmo da minha fraqueza. J'oublie même mon péché. Esqueço do meu pecado. J'oublie même mes erreurs. J'ai dit Seigneur, et regarde le sacrifice. Olha o sacrifício. Oh merci Seigneur Jésus. Senhor Jesus. Ce soir, il faut que Dieu reconnaisse mes É sacrifices. necessário que Deus reconheça os teus sacrifícios. Trop c'est trop. É demais. J'ai laissé les pantalons. Eu deixei a calça. Dieu doit avoir ses Deus sacrifices. teve ver esse sacrifício. J'ai abandonné l'alcool. Eu abandonei o álcool. Dieu doit avoir ses Deus sacrifices. teve ver esse sacrifício. À notre terre, Em outro tempo, pas seulement celui qui amènera notre Christ, não somente aquele que entrega o outro, mais celui qui croira ce message, aquele que vai crer nesta il palavra. brillera. Ele brilhará. Alléluia. Et si j'écoute le message, Deus que nesta je mensagem. dois dire ce soir, Eu quero dizer nesta Seigneur, noite, ne regarde pas ma foi, Senhor, não olhe a minha ne fé. regarde pas mes airs, Não olhe os meus mais il y a la grande foi mas há uma grande dans fé. ce temps du soir Neste tempo da où il tarde, a été dit onde foi dito à un homme, a homem, si tu es sincère, sincero, si tu es sincère, foi sincero, en priant orando, pour le mariage doente, et que tu blâmes les gens, tu podes levar esta à te croire, a crer em ti, à te croire, prière, nada, prière ne résistera à ta prière, tua oração. même le cancer. C'est pourquoi ce soir, Isso nesta noite, ta foi peut faillir, tua fé pode ma foi falhar, peut faillir, mais il y a la foi infaillible. não uma fé infalível, Il y a la foi infaillible. uma fé infalível. De Malachie 4, Olha aqui as et quadras. la Bible E a dit Bíblia diz, que dans ce temps du soir, neste tempo da la tarde, lumière a paraîtra. luz Et aparecerá. quand la lumière vient, Quando a luz vem, c'est pour restaurer. é para Et restaurar. il a dit dans Joël, Ele disse em Joel, moi l'éternel, eu o eterno, je vous dois la restauration. eu vos devo a restauração. Ah, je vous dois. Eu vos devo. Frère, Dieu me doit ce soir. Irmão, Deus me deve nesta noite. Dieu me doit ce soir. Deus me deve. J'ai cru le Eu message vi na mensagem, depuis 8 ans. desde 8 Oui, anos. j'ai des erreurs. Sim, eu tenho Oui, erros. j'ai tombé. Sim, eu caí. Oui, j'ai commis des Sim, erreurs. cometi Mais erros. le Mas vainqueur, o ce vencedor n'est pas celui qui n'a jamais tombé. não é aquele que nunca caiu. Le vainqueur, ce n'est pas celui qui n'a jamais commis. Le vainqueur, c'est celui qui a même il a tombé. Il s'est levé. Il a commis. Il s'est levé. C'est arrivé. Il s'est levé. Et Dieu met toi pour la persévérance. Deus se conta da minha perseverança. Alléluia. Dieu Deus met toi pour la pela persévérance. minha perseverança. Car la parole dit Quando a palavra de Deus persévérer. persevere, Persévérer. persevere. C'est lui qui persévère. Aquele que persevera, C'est lui qui abandonne. aquele que abandona, C'est lui qui laisse. aquele que deixa, C'est lui qui persévère. aquele que persevera. Est-ce que tu as persévéré? Será que você perseverou? Combien tu peux payer Lyon? Quantas ventanias vêm Depuis que tu as pris les messages. Mais te voilà. Mas eis você aqui, Te voilà. eis aqui. Alors ce soir, Então nesta Dieu noite, te doit Deus te deve. pour ta Sua persévérance. Et perseverança. moi je crois Eu creio. que Dieu me doit. Deus me deve. Il m'a dit, je te dois Eu te devo. tout ce que les génériques, Tudo que era custo. les caciques, les cassables avaient détruit. Destruir. Moi l'éternel ton Eu te Dieu, devo, teu Deus. je ne te laisserai plus dans la Não confusion. te deixarei mais na confusão. Je vais te restaurer. Eu vou te restaurar. Je te remplacerai Eu vou te substituir. toutes les années, Todos os anos. toutes choses. Todas as coisas. Alors je peux dire, Então posso c'est dizer. le temps de la vengeance du É o Seigneur. tempo da Pas de vingança. ma Não vengeance, da minha mais de la vengeance du Seigneur. Oh, alléluia. Est-ce que Dieu peut venger? Será que Deus pode vingar? Est-ce que Dieu peut Será venger? que Deus pode vingar? Diga o tempo da vingança do Senhor. Se é o tempo da vingança do Senhor, você não tem nada a ver. É Ele que vai se vingar. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont dormi ici une semaine. Há pessoas que dormiram aqui uma semana. Il y a des gens qui ont fait 3 jours ici sans la nourriture. Há pessoas que fizeram 3 dias sem alimentação aqui. Et si l'église prospère, E se a igreja toi prospera, aussi, você também.
Dieu te donne la Deus prospérité. te deve a prosperidade. Parce que c'est à cause de ta É prière. por causa da tua C'est à oração. cause de ta É jeûne por là. causa daquele teu jejum. Alléluia. La conduite que tu avais fait d'appeler les gens A là. conduta que você C'est fez ce de qui chamar a as appelé. pessoas, eis que chama. Alors Dieu ce soir, Então Deus nesta il noite, te doit dans la compte. Ele te deve da conta. Moi je me demande, Eu me pergunto, quand vous allez au Jaï quando você vai no Jardim, ou à la cidade de Chine, ou então na cidade da il China, y a des garçons comme ça. as jovens, Quand vous arrivez, quando você chega, boss, venez ici, vem aqui, on vend des mauvaises ici. só vender bons termos. Quand il vous amène là-bas, Quando ele te leva lá, vous vous achetez você compra à 50 000. 50. Vous pensez que tout l'argent, Pensa que todo o c'est dinheiro pour le propriétaire de la é loge. para o proprietário da loja. Lui va rester. Ele vai ficar Après, à Goya, depois ele vai vir ali, boss, nossa, on trouve ce que je sens. ele vai ali, Comprendre 50 000. passou de 50. On va enlever son 5 000. Não tem os seus 5 mil. On va lui donner. Pourquoi? Vamos lhe dar por quê? Il a amené Ele trouxe un client. cliente. Alors toi qui as amené quelqu'un à Então você Jésus. que trouxe alguém a Jesus Cristo. C'est ce que la Bible parle Eu ici. que a Bíblia fala. J'ai simplifié pour comprendre. Fiquei para entender. Il y a quelqu'un qui a été épargné du danger à cause de toi. Alguém que foi livrado do perigo por tua causa. Dieu te doit ou pas? Deus te deve ou não? Dieu te doit ou pas? Deus te deve ou não? Parce que quand j'ai parlé que Dieu nous doit, Porque quando eu falei que Deus nos deve, quelqu'un m'avait posé la question. alguém me colocou a questão. Parce que la Bible dit que Dieu n'en deve jamais. Ah! Moi, il me doit, frère. A mim ele deve. Il faut grandir. Ele precisa sair crescendo. Alléluia. Mais il faut Ele grandir. precisa sair Il faut crescendo. changer la vision. Devemos mudar a visão. N'anime pas Eu d'ailleurs. trouxe pessoas que J'ai des pourcentages ou pas? tem percentagens ou não. Numéro ma client. Eu te trouxe clientes. Numéro ma client. Trouxe clientes. Lui-même dit Ele mesmo qu'il diz travaille à que l'hôtel. aquele que trabalha Mange à l'hôtel. como montário. Comme ça, il s'en déroule, il s'en au fêlé. Não faça um trabalho para Comment lui? Como é que ele? À cause de ça, il s'en au fêlé. Ele faz, vai me Ele fazer me algo de favor. Ele me deve. Est-ce qu'il te doit? Será que ele também me deve? J'ai simplifié pour que tu comprennes. É para que tu entendas. Alléluia. Les conseils que tu avais donnés à O quelqu'un, conselho que você deu a alguém, ça lui a épargné de quelque chose. ele se livrou de alguma coisa. Aujourd'hui, il est sécurisé. E hoje ele está seguro. N'attendez pas la récompense à cet homme. Não espera a recompensa Mais vir c'est daquele Dieu homem, mas este qui Deus. vous doit. É Deus quem nos deve. Alléluia. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: ceux qui ramèneront plusieurs à la os justice que virarão muitos à justiça brilleront plus que les étoiles. brilharão mais que as estrelas. Message vient dans la famille à cause de A Yahweh. mensagem chegou na tua família por causa da Comment il y a un message à cause de Como Yahweh? é que ele entrou na mensagem por tua causa Assomme déjà la e já comprou uma casa? Abali déjà. Já casou? Assomme déjà mon Já toit. comprou uma roupa? Yo! Mas você, On me met ensemble. ele trouxe Tu es sur le pont? Será que você é uma ponte? Je ne crois pas. Eu não creio. Quelque chose doit arriver. Alguma coisa deve acontecer. Je le prêche lentement Eu estou a pegar pour que lentamente ceci réveille ton rêve spirituel. para que isso desperta a tua era espiritual. Pour que tu vois Para que você que veja. j'étais distrait. Eu estava Il y distraído. a déjà des pourcentages accumulés. Há minhas percentagens acumuladas. Je dois les recommander. Devo recomendá-las. Alléluia. J'accumule muito deve agora recomendar. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué à Que jamais. Deus seja louvado para sempre. Des temps peuvent être durs. Tempos podem ser duros. Vous écoutez? Vocês estão ouvindo? Dieu Deus n'a pas promis un livre fleuri des anges. não prometeu uma cama florida de flores. Alléluia. Donc, vie est à la caca pépélé. Uma vida leve. Madame, quoi il est yoté? Não haja nenhum mal. Non, non. Não. Daniel a dit, Daniel disse: tu seras purifié, você será purificado. tu seras plus blanc, mais aussi éprouvé. Mas também provado. Mais quand tu reconnaîtras ton Dieu, Quando reconheceres o tu Deus, vivras le merveille. você viverá maravilhas. Mais il a promis Mas ele prometeu assez de grâce pour chaque épreuve qui peut vous frapper. muita graça por cada prova que pode chegar a você. C'est vrai. É verdade. Oui, Sim. assurément. Certamente. Quand le prophète dit, Quando foi feita c'est vrai, é verdade. c'est vrai. É verdade. Quand il me dit encore, Ele diz ainda mais. c'est vrai. É verdade. Il le répète encore. Ele repete ainda mais. Oui. Sim. Il le répète Ele encore. repete. Assurément. Certamente. Ça, c'est Dieu. Isto é Deus. Alléluia. Amém. Assez de grâce. Santa graça. Non pas qu'il sera sur un lui fleuri des anges. Não que estará numa cama de flores. Mais Mas il a promis la grâce pour vaincre chaque tentation. ele prometeu a graça para vencer cada
tentação. Et lorsqu'une croix devient lourde, Porque uma cruz torna-se pesada. Christ Cristo a promis d'être avec vous. prometeu estar convosco. Ces choses Estas coisas me poussent à crier, levam a gritar. me poussent à aller à la morgue là-bas, l'hôpital général, et dire à tout le monde, Dizer a todos vocês, sortez, saiam. ça c'est la vie. Isto é a vida. Alléluia. Amém. Je répète, Eu repito. écoutez, Ouça. je répète ça. Repito isso. Le prophète O dit, profeta diz. il nous a promis assez de grâce. Ele nos prometeu tanta graça. Mas Il a promis la grâce pour vaincre chaque ele tentation. prometeu a graça para vencer cada tentação. Point. Ponto. Et lorsqu'une croix devient lourde, Logo que uma cruz se torna pesada, Christ Cristo a promis prometeu d'être avec vous. estar aí com Le prophète dit, O profeta diz, certainement. certamente. Frère, Irmão, Alléluia. Alléluia. amém. Lorsqu'une croix Logo que uma cruz devient lourde, torna-se pesada, Christ Cristo a promis prometeu d'être avec vous. estar contigo. Le prophète dit, O profeta diz, certainement. certamente. Crie un peu au Seigneur. Crie un peu au Seigneur. Alléluia. La croix est devenue lourde. A cruz tornou-se pesada. Je répète encore Eu ça. repito ainda mais isso. Quand tu le comprends bien, Quando você entender bem, la croix quitte. a cruz vai sair. Je répète ça. Repito isso. Il dit, Ele diz, il nous a promis assez de grâce ele nos prometeu tanta graça pour vaincre chaque para tentation. vencer cada tentação. Et lorsqu'une croix devient lourde, Logo que uma cruz se tornar pesada, Christ, Cristo, pas Jésus, não Jesus, Christ, Cristo, le Logos, Logos, la couronne de a feu. coluna de fogo, Jésus avait le commencement, Jesus tinha um princípio, Jésus avait la fin. Jesus tinha um fim, Mais Christ, mas Cristo, le Logos, Logos, elle, Elohim, Elohim, El Shaddai, Shaddai, Elohim, Elrodai, El Rafa, Rafa, El Tzidkenu, Pedro, El Shaddai, Shaddai, El Nissi, Sim, El Yahweh. Yahweh, Il dit, il a promis ele prometeu d'être avec vous. de estar Le convosco. prophète O dit, profeta diz, certainement, certamente, je serai avec eu vous. estarei convosco, Maintenant, vous, mesmo em vós, jusqu'à la consommation até du a temps, consumação dos tempos, puisque j'ai vaincu, porque eu venci, vous aussi, vós também, vous aussi, vós também, vous vós aussi. também. Qui? Quem? Dites-moi aussi, Eu também, dites-moi aussi, eu também, moi aussi, eu também, vous aussi, vós também, vous vaincrez. vós vencerei. Pourquoi? Porque Puisque j'ai vu, o que eu vivo, vous aussi, vós também vous vivrez. verão. Je m'en vais Eu vou au Père, ao Pai vous préparer preparar une place, lugar afin que em que là que je serai. aí onde eu estiver, Je vous dis, je ne suis pas sur la terre, eu não estou je viens du ciel. eu venho do Je céu. connais comment est le ciel, Eu conheço et j'irai au o ciel. céu, e eu irei no céu. Alléluia. Afin que là où je serai, Que onde eu que estiver, vous soyez vocês aussi. também estejam lá. Car Quando tout pouvoir todo poder au ciel céu m'a été donné. foi dado. Mais maintenant, Mas agora, tout pouvoir todo poder au ciel céu m'a été donné. foi dado. Mais maintenant, Mas agora je vous le eu donne. vos dou Les œuvres que je fais, as obras que eu faço. les œuvres que je As fais, obras que eu faço. vous le ferez. Vós nos farei. Pas seulement ça, Não somente isso, mais des exploits. as proezas. Alléluia. Amém, amém. Alléluia. Amém. Mais mes exploits Mas as proezas plus grands mais grandes que celui-ci. que estas. C'est pourquoi Paul Por dit, isso Paulo diz, je n'ai pas peur de la eu mort. não tenho medo da morte. Car la mort Porque a morte est éternelle et Christ est ma joie. Cristo é a minha alegria. Et il a dit, petit troupeau, Pequeno rebanho, ne craignez rien. não temam nada. C'est lui qui est en toi. Aquele que está em ti, C'est lui qui est en toi. aquele que está
ce soir, c'est le temps de la vengeance du Seigneur. C'est le temps des espoirs. Pour toi, j'ai reconnu la lumière de mon jour. Et il a dit, c'est qu'il reconnaîtra la lumière qui t'a dit soir. Les gens de Salomon, ils sont vêtus et le Seigneur vous dit, Salomon était rétrograde. Demande à cet temps du soir. Pas un homme. Et le L'autre a reconnu son jour. Il est sorti. Quand tu reconnais, tu sors. Quand tu reconnais, tu es libre. Quand tu reconnais, tu es libre. L'autre a reconnu. Il est sorti. Il a été béni. Mais il a reconnu Michael et Gabriel. Et Abraham, le patriarche, n'a pas reconnu Michael. Il était à croix. Et de loin, Abraham a dit, j'ai foi. Mon Seigneur. Et moi, ce n'est pas Gabriel. Voici Billy Graham. Voici Robert. Voici un homme qui prie dans le corps. Moi, tu crois. Et que tu as une foi. Voici ton prophète. Ça, c'est toi. Dans le chemin. Et te sauver aujourd'hui. Et te guérir aujourd'hui. Et reconnaître. Dieu. Pas au ciel. Pas sur la croix. Pas dans la croix. C'est reconnaître. Alléluia. C'est le jour de grâce. C'est le jour de la vengeance. Daniel a fui. Il a dit, laissez-moi vivre. Il a dit, Daniel, il y a les gens comme les gens qu'on a volé. Il y a des gens, des jeunes filles. Et Joël dit, à ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oh, gloire à Dieu, je suis du nombre. Alléluia. Si l'on t'a reconnu, les anges, il est sorti. Mais moi, je n'ai pas reconnu les anges. J'ai reconnu Dieu dans la chair humaine. Mais mon frère. Alléluia. Notre manière de prêcher les nuits de délivrance, c'est différent. Alléluia. Nous, on ne prêche pas les nuits de délivrance, on geste. On va se prier dans la bouche à on va vous connecter à la haute tension. Haute tension dans ce temps d'histoire. Dieu est dans la chair humaine. Alléluia. Est-ce que nous pouvons aller? Nous sommes venus faire. D'avoir reçu le message. Nous sommes venus faire. D'avoir ce petit ministère qui vous parle ce soir. Nous sommes venus faire. D'avoir ce merveilleux peuple qui est en train de jubiler. Et Daniel avait dit, quand on prêchera ces choses, ces peuples-là vont crier comme vous criez. Parce que les habitants qu'on a bambou. Alléluia. Oh, je suis heureux parce que j'ai reçu le message de mon jour. Le messager de mon jour. Et la parole révélée en son temps. La nourriture spirituelle au temps convenable. Et quand j'ai reçu ça, quand tu as reconnu cette lumière, cette grâce, la lumière a parlé dans un homme. Il lui a dit, démarre, ce que tu fais, je te le donne. Alléluia, alléluia. Même si les Américains refusaient, le poisson est sorti. Le poisson est sorti.
Ça, c'est les exploits. São as proezas. Le poisson Anamba. n'a pas l'âme pour croire. Não tem alma para crer. C'est l'âme qui croit. É a alma que crê. N'est-ce pas? Não é? Mais l'animal n'a pas O l'âme. animal não tem. Mais comment il a été guéri? Como ele foi Ça, curado? c'était l'exploit. Isto foi uma proeza. Parce que pour croire, il faut qu'il y ait une âme. Mais dans le poisson, il n'y avait pas d'âme. Et quand il s'agit d'exploit, ça ne dépend pas de ta foi. Precisa da tua fé. Si ça dépendait de la foi, le poisson n'allait pas être guéri. Não poderia ser curado. Si ça dépendait de la foi, Desse da fé. le petit poisson O pequeno peixe. ne pouvait pas ressusciter. Não poderia ressuscitar. Si ça dépendait de la foi, Dependesse da fé. Junior, Júnior. il était mort. Ele estava morto. Comment on pouvait lui demander que tu crois ou Como pas? é que poderiam lhe perguntar se você queria ou não? Alléluia. Comment on peut demander à un mort si tu crois ou pas? Podem perguntar ou não? Il était déjà Ele mort. já estava morto. Mais comme le exploit, cette écriture devait s'accomplir. Et dans ma regardé, il a dit, Junior, c'était la même foi qui était à la tombe de Lazare. Quand il disait, Lazare, Lazare, et quand il disait Lazare, le même corps était là, mais Christ a quitté le corps. Et visiblement, il est allé dans le séjour de mort. Alléluia. Le corps était là, mais Christ est sorti du corps. Est allé dans le séjour des morts. Quelle mathématique, quel miracle. Quelqu'un qui se tient debout, notre quitte le corps, il va dans le séjour des morts. Abraham le voit, il dit non. Il est venu appeler Lazare. La même foi, en finale, a dit, Junior, lève-toi. Ça, c'était l'espoir et la foi. Dans la maison de Georgie Carter, ce n'était pas l'œuvre de la foi. Là, c'était l'espoir. Parce que la maman de Georgie Carter, elle ne croyait pas. Mais pendant qu'elle a parlé, le mal du prophète, il a vu quelqu'un, l'offrant. Alléluia. Alléluia. C'était comme dans la télévision. Il a vu l'offrant. Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans. Quelques secondes, il a vu l'image. Il a vu l'image de l'homme difficile. Il a vu son image. Et quand il voit son image, à quelques secondes, il écoute à la porte. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est plus que la foi. Ça, c'est Dieu. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. Un homme qui priait, il doutait de la création des écureuils. Il a écouté une main. Au dos qu'il a touché. Quand il est revenu, nous parlons des histoires de la foi. Et pour parler de la foi, il faut témoigner ce que Dieu a accompli dans ces temps d'histoire par le ministère du William Marion Branham. Alléluia. Vous êtes là? La main a touché. Et l'homme est allé avant qu'il ne parle. Il a trouvé Frère Branham avec des gens. Il voulait parler. Ne parle pas. Je sais ce que tu veux dire. Il ne m'a pas touché. Quand tu priais, c'était ma main. Les gens disent non. Ça dit, venez. Il a posé. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et l'enfant d'Afrique d'ici. Le prophète descendait de l'avion. Il avait la jambe courte et la jambe gênante. Et quand le prophète descendait, il a étalé. Il a dit que j'ai touché seulement à son pont de pantalon. Et quand il a touché, la jambe qui était courte est devenue gênante. Alléluia. Et avec la Californie, ça c'est les espoirs de la foi. Et l'aveugle, il avait besoin de voir. Elle a dit, j'ai écouté qu'une femme à la perte du sang
avait touché les amis de Jésus. tocou as vestes de Jesus. Elle était guérie. Foi curada. On me parle qu'il y a une guérisseur ici. Disseram-me que é curador aqui. Son nom c'est Branham. Seu nome é Branham. Je dois le voir. Eu tenho que ver. Comment tu vas le Mas voir? como é que vais te ver? Tu es avec. Você é cego. Quand je le verrai, Quando eu je vais ver, seulement toucher ses amis. somente tocar as suas vestes. Au milieu d'un grand foule, Nem de uma grande multidão. la personne est A allée. pessoa foi. Il a touché. Ele tocou. Il a E dit, disse: le pantalon que je touche, calças que eu estou a tocar c'est de frère Branham. é do irmão Branham. Comment il a su Como é que ele soube? que c'était le pantalon Calças. de frère Branham? Irmão Branham. Ça, Isso. c'est les espoirs de la São foi. coisas da fé. C'est plus que la É foi. mais do que a fé. Alléluia. Et quand il a touché, Quando tocou, les cieux os ont olhos commencé à voir. começaram a Et le ver. prophète O dit, profeta disse: comment il avait vu? como é que ele viu? Quand il y a la quantité grande de la Quando há foi, uma grande quantidade da fé, vous pouvez voir même là où il y a les você ténèbres. pode ver até onde as Vous turmas. pouvez voir même au-delà des semis. Você pode ver além das Vous vous turmas. tenez ici, vous dites, voici ce qui se passe à la O que gauche. está acontecendo com a Leva 2? Alléluia. Est-ce que tu crois? Você quer? Dieu me doit la restitution. Deus deu uma restituição. Branham a dit, Branham diz: il a promis d'être avec vous. Ele prometeu de estar convosco. Certainement. Certamente. Ce qui me coupe comme ma Se casse. houver uma grande carga, Branham a dit, Branham diz: Christ a l'acquis Cristo et prometeu a causa la wa. ali convosco. Au commis dans son cas, Você já está no fim? il t'en fait pas. Não se quer. Le Dieu qui a dit à Pierre, Deus que disse a Pedro: Pierre, Pedro, Naïli que tu as péché toute la você journée. fez durante todo Mais o dia, sur ma parole, mas sobre a minha palavra, je te l'ai filé. e deita a regra. Pendant que j'ai parlé de ce Dieu, Enquanto eu falar desse Deus, en ange, os anjos, j'ai vu un jeune homme eu vi um jovem qui a couru que correu là au fond de no l'auditoire fundo do auditório avec le béquille. com muletas, Il est venu jeter. sem deitar, Sans avoir prié. sem primeiramente. Pourquoi? Porque Dans ça, il y a la vie. nisto a vida, Dans ça, il y a la guérison. nisto a cura. Et pendant que le défi était là, Enquanto o desafio estava ali, j'ai vu une mère eu ouvi uma mãe avec un enfant com uma criança qui ne marche pas. que não andava. Elle est venue directement. Ela veio diretamente, Elle m'a touché. ela me tocou. Quand l'enfant touchait Quando a encore, criança tocou, quand nous sommes ici, quando estamos nous libérons une énergie positive. começamos uma energia positiva. Non, ma comment il y a mon qui n'a chair. Ou não, Faire não, à la chair, c'est comme si mon qui est sous bio. irmão, no púlpito, se te dá um tigre que atingir, Tu dois aller voir comment tu étais monté. deve escrever como é que você subiu. Tu dois aller voir comment tu étais monté. Deve escrever como Quand nous sommes ici, quando estamos aqui, le ciel, o céu, l'éternité, a eternidade, les archanges, le 24 veillants, le 4 êtres vivants, le séraphins, le chérubin, le trône. o trono, C'est pourquoi, quand un homme quando o homem était en train de prêcher, estava pegando, il a dit aux gens, ele disse nas du pessoas, temps d'Aaron, no tempo de on Arão, avait pris les bâtons, pegaram o on cajado, avait placé devant les taureaux, colocaram diante dos comme touros, la gloire com a de glória, la Shekinah a Shekinah, était là, quand la gloire était descendue. a glória desceu, Le bâton a falha, a germé, comme le trône devenait ça, o trono de Deus está aqui, et que la gloire que a glória devenait ça. vem aqui, Un caméraman qui était dans la a salle, que estava na sala, il a pris la ele photo tomou foto, et on a remarqué notaram, qu'à la chair, no púlpito, à la chair, no il y púlpito, avait havia un roi, rei, un roi rei, dans le trône. todo, Et un jour, dia, la parole à a Dieu, palavra diz, voici cette épée, eis esta espada, je te le donne, eu te dou, c'est l'épée, é a espada, pas d'un roi, não do rei, mas l'épée, a espada, l'épée, a espada, l'épée, a espada, du roi. do Et rei, la parole de Dieu, a palavra de c'est Deus, l'épée, é a espada, c'est é a l'épée espada, à double tranchant. dos gumes, Et cette épée esta espada, lâche les problèmes. ele corta os Et problemas, le prophète dit, o profeta diz, l'ange du Seigneur que vous voyez, o Senhor, o anjo do il Senhor, est là ele está ali, derrière le detrás prédicateur do pregador, pour ungir para ungir ceux qui exercent o que exerce le o ministère. ministério. Quand il est là, Quando ele está ali, il tranche les problèmes. ele corta os problemas. Ça me fait croire Isso me faz crer que si
je viens ici pour prier, Mesmo se eu vim aqui je para n'ai orar, pas la force, se eu não tiver je lève força, seulement le eu yeux. levanto somente os olhos, Je vois l'ange, eu vejo o je anjo, dis mon problème est tranché. o meu problema está Parce resolvido. que je suis devant l'ange du Eu Seigneur. estou diante do anjo do Senhor. Pour croire ça, É aquele il que faut grandir. é necessário crescer. Alléluia. Bosiliki, Ficar nervoso, Bosiliki, ficar nervoso. Tomata, Podemos subir. Tokende, acclamons le Seigneur. Deus para o Senhor. Alléluia. Daniel, le prophète dit, Daniel profeta 156. 156. Un glorieux jour, Glorioso dia, quand tout sera terminé, quando tudo terminar, nous les rencontrerons en paix. nós encontraremos em paz. Que Dieu accorde à chacun de vous de recevoir la même Que chose. Deus conceda a cada um de vós para receber a mesma coisa. S'il y a un incroyant ici ce Se soir, há descrente aqui nesta noite, croyez au Seigneur Jésus-Christ. creia no Senhor Jesus Cristo. Et à l'instant où vous croyez, No momento que você crer, Dieu vous en donnera le témoignage. Deus nos concederá o testemunho. Il vous scellera dans le royaume pour toujours. Ele vai nos selar no reino para sempre. S'il y a quelque chose Se houver alguma qui coisa frappe à votre cœur, que bate no teu et coração, que vous sentez cela, e você sente isso, Alléluia, jusqu'à ce que vous disiez, até que tu digas, et que vous refusez de recevoir cela, e que deixas de receber isso, vous serez un homme et une femme misérables. você será um homem ou uma mulher miserável. Vous Se negares essas coisas que estamos a falar, serez un homme serás um homem et une femme ou uma mulher misérable. miserável. Alléluia. Jusqu'à ce que vous disiez, Até que tu dizes, oui Seigneur sim, Jésus. Senhor Jesus. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous convaincu? Você está convencido? Tu es convaincu que Dieu est avec toi? Estás convencido de que Deus está contigo? Tu es convaincu? Estás convencido? Alléluia. Moi je suis convaincu ce Estou soir convencido neste momento que Dieu est avec moi. que Deus está comigo. Les exploits vont se produire. As proezas vão Ce produzir. n'est plus ma force, Não é mais a minha força, c'est son mas é omnipotence. a sua onipotência. À Kades Barnea, Em cada semana. presque pour terminer. Quase para terminar. Encore 15 minutes. Mais 15 minutos. 49. 49 para mim. Remarquez, Notem, ne soyez pas effrayés quand je dis Amen. não sejam escandalizados quando eu digo amém. Cela veut dire, Isso quer dizer, ainsi sois-tu. assim seja. C'est exact. É exato. Maintenant, Agora, je sais que je deviens un peu cité de temps à autre. eu sei que deveria um pouquinho citar de tempos em outros. Ah, je deviens, je tombe tornando. Amen. Vous pensez que je suis excité, Você pensa que eu estou excitado, mais je ne le suis pas. mas eu não estou. Je sais où je me trouve. Mas eu sei onde me mantenho. Je sais très exactement ce que. Eu sei exatamente o que. Je sais de quoi je parle. Eu sei do que estou a falar. Je sais de qui je parle. Eu sei do que falo. Le Seigneur Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Remarquez Notem, comment c'est merveilleux. como Cristo é maravilhoso. Tout ce que je parle O que là, eu estou a falar. je parle du Seigneur Eu falo Jésus-Christ. do Senhor Jesus Cristo. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Je sais. Eu sei. Paragraphe 52. Parágrafo 52. Le 17 avril 60. 17 de abril de 1960. Mais, Mas, aucun d'entre eux nenhum dentre eles n'a vu ce que Job a vu. viu o que Jó havia visto. Tous ces hommes, Todos esses homens, après avoir vu les anges de Dieu, depois de terem visto os anjos de Deus, et après avoir vu toutes ces e choses, depois de terem visto todas essas coisas, ils n'ont rien vu qui pouvait leur donner l'espérance au-delà de la tombe. não viram nada que poderia lhes dar a esperança além do túmulo. Mais Job Mas Jó a vu la résurrection. viu a ressurreição. Il a vu la Pâque. Ele viu a Páscoa. Il a vu la chose qui réconforte chaque cœur. Ele viu a coisa que reconforta cada coração. C'est alors qu'il s'éclama. E é então que ele clamou. Oh! Oh, Si mes paroles pouvaient être écrites dans son livre. se as minhas palavras pudessem ser escritas, Oh! S'il pouvait être gravé avec un mirin de fer sur un rocher. se pudessem ser gravados com ferro sobre uma rocha. Voyez, Eis aí, tout était tourné contre
lui. Tudo estava virado nele. Même ses serviteurs Mas mesmo os seus servos ne lui parlaient pas. não falavam a Sa femme as suas coisas. devint étrangère. Tornou estrangeiro. Il a assis là sur un tas de cendres. Ele se sentou ali em cima de uma cinza. Cette grande prêtre. Esta grande prova. Et l'église vint, E a igreja lui tourna les dos virou-lhe as costas pendant 7 jours. durante 7 dias. Alléluia. Et personne pour le consoler. Ninguém havia para o consolar. Il devait donc avoir une vision de la part. Ele deveria ter então uma visão da Páscoa. Car il s'était écrié, Quando ele viu, gritou: je sais Eu sei, que mon rédempteur meu Redentor est vivant, vive, qu'il se tiendra sur la terre. e ele se colocará na terra. Au dernier Nos jour, últimos dias, je sais. eu sei. Oh, si mes paroles étaient écrites Se as minhas palavras tivessem avec un millet de fer sur une pierre, com lápis de ferro sobre uma pedra, si ma parole ne pouvait jamais passer, se a minha palavra não pudesse car passar, je sais porque eu sei, que mon rédempteur meu est Redentor vivant. vive. Je sais. Eu sei, Je sais. eu sei. Oh, que savez-vous, Job? O que tu sabes, Je Job? sais que mon rédempteur Eu sei que o meu Redentor est vivant. vive. Avez-vous remarqué? Vocês notaram? Non seulement qu'il y avait quelqu'un Não somente que havia alguém qui que était vivant, estava vivo, mais il était le rédempteur de era Job. o Redentor de Job. Alléluia. Quelqu'un t'a tourné le dos. Alguém que te viu as costas. L'église t'a tourné le A dos. igreja te deu as La costas. famille t'a tourné A le dos. família te viu as costas. Dites que c'est le moment de Diz l'exploit. que é um momento de proezas. Quand l'exploit arrive, Quando proezas les gens doivent te tourner le dos. pessoas devem te virar as Quand costas. l'exploit peut arriver, As proezas que la ela majorité va te a quitter. maioria vai te deixar. Quand l'apôtre Paul Quando o apóstolo est Paulo arrivé dans le temps présent de son ministère, sempre presente no seu il a ministério, dit, les masses m'ont abandonné, ele me abandonou. mais Dieu avait envoyé un témoin. Et quand tu arrives Quando você chega, au croisement de la vie, justamente assim, sur le chemin, alléluia, et aleluia, au croisement, amen, justamente o amém. sachez, il y a un homme, Há homem, il y a un há homme homem qui est là au coin. que está ali no campo. Merci Seigneur. Il y a un Há homme homem qui que est là au está coin, ali no campo. en train de venir. Lindo, Ne quitte pas. não sai. Sur le sycomore, Se incomoda. reste là. Sur le croisement, Justamente. alléluia. Et Hosanna, reste là. Permaneça ali. Israël, ne quitte pas. Tiens-toi tranquille. Les Égyptiens que tu vois, Egípcios que estás a ver, les Égyptiens que tu vois, egípcios que estás a tu ver, ne le verras plus não jamais. verão mais nunca. Écoute, Dieu est fidèle. Deus é fiel. Même quand tu es infidèle. Mesmo quando tu és infiel, Dieu est fidèle. Deus é fiel. Même quand toi tu es faible. Mesmo quando és fraco, Dieu est fidèle. Deus é fiel. Même quand toi tu ne pries Mesmo plus. quando já não olhas Et mais. ce soir, Nesta noite, j'ai dit au Seigneur, eu digo, Senhor, va dans les magasins, vai no ABC, dans les dépôts no célestes. depósito celeste. Je suis faible. Eu estou fraco, Mais regarde mas olha, mes prières as minhas orações, depuis 8 ans, desde os 18 anos, depuis 16 ans, desde 16 anos, depuis 21 ans. Seigneur, Senhor, prends-le, toma, exauce-moi. responda-me. Dans mon dépôt, il y a quelque No chose. meu depósito, algo Tu as emmagasiné les eu prières. armazenei Tu as orações. emmagasiné les Você prières. armazenou as Tu as laissé palavras. les Você pantalons. deixou calça. Tu as laissé les habits. Você deixou os Tu as amigos. refusé de Você voyager. negou de Tu as viajar. refusé de Você travail. negou de trabalhar. Écoutez-moi. Nossa, S'il mãe. te fait un job, Se ele devia Job, il te doit ce soir. ele te deve esta noite. Alléluia. Sachez, Zaqueu, ne quitte pas les não sycomores. saia de Sicomor. Reste là. Permaneça. Il y a quelqu'un qui vient au Há coin. alguém que vem Et aqui. il y a quelques minutes, Alguns minutos. Sacha a écouté. Zaqueu ouviu. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Makamweya. As coisas Aprovemeya. Os problemas Ne quitte jamais ces não messages. saia desta mensagem. Reste là. Parce que ce message, c'est la jonction du temps. É a junção do tempo. Reste là. Il y a quelqu'un qui vient déjà quelque part. Veja alguns. Le rédempteur, O le Redentor, roi des rois, o Rei dos
le Seigneur des Seigneurs. Tu as accepté l'opprobre pour Christ. Et Christ doit prendre ta place. Et là, dit à Pierre, c'est lui qui quittera son père, sa mère, sa famille, à cause de moi, à cause de ce message. Moi, je lui donnerai la nouvelle famille. Moi, je le récompenserai. Dans mon mariage qui viendra, ne t'inquiète pas, il y aura quelqu'un qui viendra dans ton mariage. Mais si toute la famille a refusé, fais ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Qui va m'aider? David dit, le secours ne vient pas de l'homme. Le secours vient de Dieu. Attends la lise à l'élément. N'étant plus la main. Lobi, Atoloba, Akeït. Et on a souffrir. N'a pas vu qu'on ça y est, les souffres. Non, le secours qui vient de l'homme n'est que vanité. Il y a le secours immédiat qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais. Au temps de détresse. Écoutez-moi, David était seul dans les bois. Il a reçu. Même si tu n'as pas de famille, à Rwanda, tu vas reçu. Moi je crois. Je suis le témoignage vivant. Alléluia. David n'avait pas d'ancien. Il a reçu. Tu vas reçu. Celui qui te forme, c'est Dieu. Ta famille, c'est Dieu. Ton papa, c'est Dieu. Ton grand frère, c'est Dieu. Ta maman, c'est Dieu. Ton protecteur, c'est Dieu. Comme la mère rêve, à chaque moment, il aura de sur nous. Il jette les cris et il dit, ne craignez rien, je suis là. Comme une poule qui entoure les poussins, Jésus-Christ, il nous entoure. Quelqu'un de l'aura, quelqu'un de les appelle, Dieu doit faire. Dieu exauce. Alléluia. Alléluia. Attends, tu as les poches vides. C'est lui qui a créé dans les poissons. Quelqu'un peut te donner l'eau à boire. Mais Jésus va créer la fontaine. Quelqu'un peut te donner une tasse. Mais Jésus, il t'amène à la fontaine. Quelqu'un peut te donner un fruit. Mais Jésus, il est l'arbre des fruits. Tu auras tout ce que tu as besoin. Alléluia. L'église l'avait quitté. Tout l'avait quitté. Et quand tu arrives au moment de l'exploit, tout doit céder. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas de guerre, il n'y a pas d'exploit. S'il y a des guerres, parce qu'il y a les exploits. Et les guerres sont pour des hommes grands. S'il y a des petites batailles, c'est-à-dire que tu es une petite étoile. Les grands attaquants joueurs qui marchent, le meilleur, il est beaucoup attaqué. Il est beaucoup entouré. Pourquoi? Il est le meilleur. Et si tu es beaucoup attaqué, tu es le meilleur. Oh, j'ai un témoignage. Il y a un moment que je disais, Seigneur, il tombe. Un jour, j'ai prié ensemble. C'était pendant 3 jours. Et la voix est venue vers moi. Et j'ai vu un homme avec un épée. Alors, il a touché le pointu ici, voilà. Et c'était comme l'effet. Je voulais rester dans la chambre. Il m'a dit, fortifie-toi. Sois toujours fort. Garde tes paroles. Sortira la force pour fortifier les autres. Et tout ce à quoi j'étais fort, c'est pour que demain tu enseignes à ceux qui seront autour de toi, à ceux qui seront près de toi. Mais continue à combattre. Les bons avec Dieu, à la fin il me dit, mais je serai avec toi. C'est là ce qui t'encourage.
encoraja. Quand tu es seul, Quando estás sozinho, quand tu veux abandonner, quando queres la abandonar, petite voix douce, a pequena voz que doce, tu penses que c'est la se pensée você pensa que é o teu pensamento qui te dit, que te diz, tu veux abandonner, você quer abandonar. mais passe là où tu as Mas commencé. pensa por onde você C'est Dieu. começou. É Deus. Alléluia. Quand tu veux laisser Quando você quer deixar une voix qui te parle, uma voz que te comme une pensée, como um pensamento, non, não, lutte encore. luta ainda mais. C'est Dieu. É Deus. Je ne décourage pas. Deus não desencoraja. Je n'affaiblis pas. Deus não enfraquece. Même si c'est dur, Mesmo se está il vous dira, Ele vai te dizer, avance, avança, avance. avança. Oh, que Dieu soit loué. Deus seja louvado. Je l'ai vu. Eu o vi. La maman Flore, A mamãe falou, elle devait enterrer Esther. poderia enterrar Esther. Oh, j'aime ce Dieu. Eu amo este Deus. Celui qui ne voit pas Dieu ici, Aquele que não vê Deus aqui. je ne sais pas s'il avec nous, il a des lunettes Realmente noires. eu não sei se ele está cego ou tem lentes pretas. Alléluia. Pendant qu'on va à l'hôpital, Enquanto poderia ir no il hospital. dit non, 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 non. Eu disse não, não. Venez à la référence générale. Referência geral. Quand on amené, Quando ele deu ah, certo. j'aime ce Dieu. Amo este Deus. J'ai appelé les soldats. Vamos chamar os soldados. Oia, oia, Os oia. soldados venham. D'un coup, De repente, oui, tu as toi, ok, bateau. Il y a ici, ils ont un colocataire. o nosso Il y a ici, ils ont un colocataire. Deus não é peculiar. Azati na bakolu. Ele está mesmo aqui nessas Vou ir a cada ponto de mal. Você venha somente com a tua fé. Alléluia. Alors, Então, on va prier. oramos. Il a commencé à dire, Ele começou a falar. faites ça. Faça isso. Faites ça. Faça isso. Vou te amar. Colocam água. Et si tu n'as pas la foi, E se você não tem, mas vou te amar você ele. vai dizer, não, meter água como? Les sorts là. Ah, devolver o solo como? Alléluia. Et quelques temps après, E alguns minutos depois, le matin, de manhã, on devrait amener à l'hôpital. deveriam levar no hospital. Arrivé là-bas, Chegando lá, le médecin a dit, o médico disse, n'a pas de problème. não tem problema. Vous allez gaspiller l'argent. E Deus vai Comment c'est vrai? Mas será que é verdade? Alléluia. Et son père O seu pai, était déjà dépassé. ele já estava ultrapassado. Un témoignage que son mari m'a appelé. Testemunho que o marido Il m'a dit, disse, papa, à Luanda, em Luanda, on nous a emmenés dans les mystères et on ne voit pas Dieu. nos levaram em mistérios e não vemos Deus. Aujourd'hui, j'allais enterrer ma fille. Então hoje eu poderia enterrar minha filha. Alléluia. Alléluia. Au lieu de nous montrer qui est Dieu, Ao invés de nos mostrar quem é ils ne Deus, nous ont pas montré. não nos mostraram. Ah, j'ai dit, Eu disse, bon, Dieu a des témoins. bem, Deus tem Alors, testemunho. il m'a dit, Então ele disse, pasteur, pastor, il y avait une campagne qui s'est mise ici à Kalemadour. havia campanhas que aconteceram. J'ai dit, si Joshua était là, Se José estivesse ali, alléluia. Je lui ai dit non. eu disse não. Les hommes sont venus à Dieu. Il a dit non. Pasteur, Pastor, nous avons vu ce qui est arrivé à Zach, nós vimos o que aconteceu no Zage, à Saorim. no Saulinho. Si tu étais là, Se tu estivesse là-bas, ali, on ne peut pas dire frère Branham dit. ali não poderiam dizer irmão Branham disse. Là-bas, on monte seulement avec la Bible. Demonstra somente com a On lit Bíblia. seulement un verset Somente um verso. et on lance Dieu. Lançam Deus. Attendez, notre Dieu sera dehors. Nosso Deus está lá fora. Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit, Eu disse, croyez seulement. creia Et somente. pendant qu'il parlait ça, Enquanto que ele estava falando j'ai isso, senti l'onction sur eu moi. sentia a unção sobre D'un ele. coup, une maman m'a De appelé. repente, ela me ligou. Sa fille était en train de mourir. A sua filha estava On morrendo. l'a amenée ici. E trouxeram aqui. Maman de A Shekinah. mamãe da Shakira. Alléluia. C'était maman Gise priait ici. Creio que a mamãe já estava Il y avait frère William, frère E o Aurélien. irmão William e o irmão Roger. Je suis venu E eu et vi. j'ai dit, nous sommes Eu là. disse todos os que estão Bon, aqui. on tourne à quoi. Que essa pessoa ressuscita. Alléluia. Ça n'a pas besoin d'avoir la foi. Não precisava de ter a fé. Prends seulement la colonne de Tome feu. somente a coluna de fogo. Applique. E aplica. Alléluia. Amém. On a prié, on a prié. Oramos, oramos. Le visage qui était O gonflé. rosto que estava inflamado. Sur place. De repente, Le maillot. a mamãe disse: Et le gamin m'a dit. o rosto transformou-se. Et la fille est retournée. E a filha voltou. Elle a été guérie. Ela foi curada. Voilà les dieux que nous avons Eis besoin. o Deus que nós precisamos. Voilà les espoirs qu'on a besoin. Eis as coisas que precisamos. On a venu les mamans Suzanne Amarrar a nossa pour qu'elle puisse mourir. para que ela possa morrer. La nuit du mardi au mercredi. Na noite de terça para quarta. Avant de sans Ela Amatila. começou a Je l'ai dit, vomitar sangue. Eu lhe disse: mon Dieu est vivant. o meu Deus vive. Ton âme est A vivante. tua alma vive.
À moins que je sois l'envoyé de Ao l'Éternel. menos que eu seja enviado do Senhor. Parce que tu as envoyé l'argent Porque tu enviaste dinheiro pour corromper ton grand frère. para operar o teu irmão. Mais comme avant d'envoyer cet argent, Então, antes de enviar aquele tu dinheiro, m'as demandé, você me pediu. j'ai E autorisé. eu Quand vous autorizei. mettez Dieu dans la Quando chose, colocas Deus na c'est le coisa, meilleur. aquilo é o melhor. J'avais autorisé. Eu autorizei. Alors la mort qui était sur son grand Então, a frère, morte que estava sobre o seu irmão, la famille est retournée contre a lui. família voltou aquilo J'ai dit, contra tu ne ele. mourras pas. Eu disse, não vais morrer. On a prié. Oramos. Maman Suzanne est en Mas vie. Susana está aqui em vida. Elle est là Ela assise. está aqui sentada. À 8 heures, Às 8 horas. son grand frère, O seu irmão mais près de velho mourir, quase ia morrer. il était à Ele Ouige. estava no lixo. J'ai prié. Eu orei. J'ai dit, Eu tu disse, ne mourras pas. não vais Mais morrer. avant 12 heures, Mas antes das 12 le horas, Seigneur o Senhor te montrera la vision pour la première fois dans ta vie. vai te mostrar uma visão pela primeira vez na tua Tu vida. verras ceux qui voulaient te tuer. Você verá os que queriam te Le matar. pasteur, moi, dans la vision, Pastor, eu não tenho visão. je ne suis pas du message. Eu nem sou da J'ai mensagem. dit, ne t'en fais pas. Eu disse, não se Crois que inquiete. mon Dieu vient là. Creia que o meu Deus está ali. À 11 heures, Às 11 un horas. petit Um sommeil, pequeno sono assim. il a vu des hommes. Ele viu dois homens. Et leur nom, E os seus et nomes. leur visage, E os seus je ne rostos. vais pas citer. Eu não posso citar. Là, oui, Aí no Luiz. il luttait pour les mettre Ele dans estava para colocar dans l'abysme. na cova. Alléluia. Il a commencé à lutter, Ele começou a lutar. et ils sont tombés, Eles caíram. et lui est sorti. E ele saiu. Et à 13 E às 13 il a horas. appelé sa sœur. Ele ligou a sua Il irmã. a dit, pasteur, Ele disse, pastor, appelez pour nous. orou para mim. J'ai dit ça. Eu vi isso. J'ai dit ça. Eu vi isso. J'ai dit à moi, Suzanne, Eu disse, não, não, Suzana. je savais. Eu Dieu sabia. allait lui parler ça. Deus poderia lhe falar isso. Dieu allait lui montrer Deus ça. poderia lhe mostrar Il est le même Dieu. Ele é o mesmo Il a Deus. qu'à faire venir. Ele disse, irmão, On va amener la mort vão trazer sur la séchance. sobre uma Il ne chance. mourra pas. Ele não vai Venez. Venham. Alléluia. Écoutez-moi. Ouçam. Tant que Dieu est dans l'exercice avec vous, Quanto que Deus está no exercício contigo. il peut s'élever des magiciens. Podem se levantar mágicos. Il peut s'élever des Podem sorciers. se levantar bruxos. Il peut s'élever l'opposition. Podem se levantar Il oposição. peut s'élever des puissances. Podem se levantar poder. Mais Dieu Deus est plus fort que é l'opposition. mais forte que a oposição. Dieu Deus est plus fort que la é magie. mais forte que a magia. Pourquoi Porque personne ne peut arrêter le parcours du soleil? quem pode parar o percurso do sol? Personne n'arrêtera ta réussite. Ninguém vai parar o teu êxito. Personne ne peut bloquer l'océan. Ninguém pode bloquear o Personne céu. ne arrêtera ta Ninguém victoire. vai parar com a tua vitória. Écoutez-moi, même si tu as échoué hier, Você falhou ce soir, il y a la victoire. a vitória. Même si tu as échoué, Se le falhar matin amanhã, à 18h, je t'ai dit, comme je suis à Jamat, como de Jesus même chamar, maintenant, deixa agora. même maintenant, Deixa agora. Se si tu crois, você quer, tout est possible. tudo é possível. Tout est possible. Tudo é possível. L'omnipotence qui crée A onipotência que cria est le même. é o mesmo. L'omniprésence qui A agit onipotência que est age le é a même. mesma. L'omniscience qui discerne A ciência que est le discerne é a même. mesma. Il est le Dieu de c'est possible. Ele é o Deus dos Il impossíveis. est le Dieu Ele é o qui Deus ouvre les rochers que secs. abre as rochas secas. Il est le Dieu Ele é o qui Deus ouvre la mer que rouge. abre o mar vermelho. Il est le Dieu Ele é o Deus qui a suspendu le soleil. que prendeu o sol. Il est le Dieu Ele é o Deus qui t'a donné la vie d'être ici. que deu a vida para estar aqui. Il est le Dieu Ele é o Deus qui t'avait réveillé dans les songes. que te despertou no sonho. Quand on te bloquait, Estavam aqui tu as crié, Jésus, Jesus tu es sorti. saiu. Il est le Dieu Ele é o qui Deus a anéanti la folie que aniquilou a loucura. qu'on avait préparée pour E toi. havia preparado Et moi chez toi, eu creio. s'il a agi, Se ele agir, il doit agir, il continuera à agir. Il n'y a pas d'impossible. não é impossível. Alléluia. Tes sacrifices ne sont pas en vain. Os teus sacrifícios não são em vão. Il y a quelqu'un Há alguém qui nous a soutenus pour aller que évangéliser. nos sustentou para evangelizar. Dieu m'a dit, Deus me disse, écoute, ouça, la récompense est a grande. recompensa é grande. Alléluia. Je termine au prix. Vou ler, vamos terminar e vamos orar. Oh, que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Que Dieu soit béni. Que Deus seja bendito. Convaincu concerné. Convencido pois concernido. Sois convaincu que les exploits sont pour toi. Esteja convencido que as proezas são para ti. Sois convaincu Esteja convencido
que l'histoire est pour que toi. a história é perfeita. C'est toi qui vas E écrire. é você quem vai escrever. Il y a quelqu'un qui est en train de voyager à l'esprit. Há alguém que está viajando no espírito. Ça ne m'entraîne pas. Isso não é isso que é minha. J'essaie de dire même Amen. Eu tento até dizer amém. Mais c'est pesé. Mas aquilo está pensando. Au lieu de dire Amen, Em vez de dizer je sens la douleur. eu sinto dor. Au lieu de dire Em Amen, vez de je dizer me sens eu bloqué. me sinto bloqueado. Est-ce que ça peut changer? Será que isso pode mudar? Commence seulement à dire, Começa somente a c'est dizer. déjà changé. Já está mudado. Commence seulement à dire, Começa somente a c'est dizer. déjà changé. Já mudou. Alléluia. Commence déjà à dire Começa já a que dizer. ça va arriver. Vai acontecer. Commence seulement à dire Começa a dizer que que ça ne me fera aucun mal. não me faz nenhum mal.